चूड़ा भजा गुरुवार तांकर सब पखाओ त म गुरुवार मते इच्छा होन खाइ मते जबरदस्ती उछुना खुआई देले खाइबनी हम कंदे लो माने जो किल रह जा कहू जी पुआ को लगड़ी बसलाई देखे खाऊ देवा हाय फ्रेंड नमस्कार आशा करूँ आप भल थी आम भल अच्छे वीडियो फास्ट लास्ट देखते भल लाइक कमेंट शेयर करूँ देखते पाक जाना हाँ नाई से खाई से खाऊ बरा नाई को यही पका धन बहुत देखते डाकुच नाई से मारबनी मो आई ये ठिया है आसलानी घर को खाऊ बोली आया खातु आमर गाँटी छात पका हाय फ्रेंड नमस्कार आउ थे गुड मॉर्निंग देखु सकाल आसी के बजला 9टा बजला से आप आरंभ करदे ब्लॉग एवं मो गाधे पाधे आसिक बसी चा पा पीनी जा पीबी कि ठाकुर करी वो करुँची ठाकुर कनी से पीनी कि मुझे नुआ नाइट जो किणी आनी मुझे पिंधिली आ काली पिंधिली नाइट गरम लगे गला आज जाइए सकाल कि जापारे पुओ मंगिलानी बाबा भी कहीकि जाइए कहले ए जानी मुझे आसिले जीवु बाबा टे जल्दी पलि आसे से पिंधे दे भी पिंधे ठिया होता पलैला कौन कर पानी ये मो किंतु गुरुवार करे सबुदिन आज गुरुवार करेनि मत कर दूना कौन करी कह मुझे ठाकुर करी कहीं मो पुर टे ठाकुर फाकुर करदेवी टे करदेवी दे तू कनु देख कर बेपार कर पानी रख तोर लाइट कहीं मानू चिकू भी आज ये 2 दिन है रही पूरा पखाड़ खाई दूचे ता मन पूरा खुशी जी मगुन घुषुची कटा कटी किसी बासन भी ये पड़ी मुझे जाऊँ ठाकुर कर मोर देखु चाहा चाहानी मोर बिस्किट चूड़ा भजा गुरुवार तांकर सब पखाओ त म गुरुवार मते इच्छा होन खाइ मते जबरदस्ती उछुना खुआई देले खाइबनी हम कंदे लो खाइबो चिकुर 2 थर है खिया पखाल चिकुर हम खाई देबी मोर जी थर चिकुर एठी पूरा रात चलची जहा कोन सब हेउ मोर बुझे से पखाल खाइ आई पाछुडा ललु 5 टका लेलु आबे को सकाळ केते न ताले पैसा भलो न पैसा सकाळ देली त ए रोकिना छाड़ देली बुझना देला आ पैसा ना आसे 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 लड़ आनु नु मामन सब बड़े पैसा देबेनी मामन खाइबा को सहतर गोटे गुंडा जागा 2 गुंडा दे दे आज हम घर बंद नो नो खाइबो आसनु खाना दे पुअर दिए भल नहीं जर ये घंटा आप ठाकुर मुझे चा पा कि बनौनी बहुत चा बनाऊँ चूड़ा भाजी देला मुझे जानवे मो कान्ना हो मो पे भल मुझे खाऊनी भात मुझे भल हेदे बोल मु ताको नहीं तो हां हां मु दे जी मु कन्हई मु कहू मो भल सुना प्रोग्राम हो कन्हैया आ जा नहीं धना लिपु आउ खबर आमर ए चाह आसला हेलो बो बाहर अच्छे आज हम खाइबा আছে আমার চা পিবো বহুত আবার পখাল খাইলো ये बड़ बड़ डंग धरছি चाबी मु तो गोरा देखा ना केते गोरा हे ना मोबाइल आज कौन ये ना ये खराटा बढ़ुची मैं ये चाह लाउला चाह बिया को तो एली पिथला चाह
पेट गरम हबनी न खाई बसी बटिका ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ମୋ ଦେଇକି କଣ ବି ଗୋରା କରିଛନ୍ତି। अरे हम चापी ମୋ बुतो ମମି କଦଳୀ ଆଉ ସେଉ ଖାଇକି ଏଠୁ ବେଡା ଆଇଲେ ବହୁତ ଆସ ଆଉ ମତେ ନୁହଁ ଜଡା ତେଲ ଲଗେଇ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ମୋ ମମି। ହେଲା ଆଉ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ହଉଛି ତା ଝିଅ ନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଝିଅ। भारती मां घसी घसी क्या टाणे करछि ଭାରତୀ ମା ମୋ ଶାଶୁ ବାହାପ ଆସୁନେ ରେ ବୋଉ ବିସ୍କୁଟ ମୋ ଖାଇବୁ ମା ଭଲ ସମସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି। आसे ବୋଉ आलो ଏଇଟା କଣ ଆଇଲୁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି तो पुआ ମୁଁ ସାଇଡ ହେଇକି ବସିବି एई ठुंका है कि बसी पाऊ कोन करिवि ତା ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ଆସୁନି ଆସେ ଗେଲେଇ ଗେଲେଇ ଭାତ ଦେଖେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚା ପିଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନି सा खाइ दो ଭଲ ସିଏ ତୁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି ହବନି ମାନେ ହବନି ଆଜି ଭାତ ଖାଇବ ମାନେ ଭାତ ଖାଇବ। ତୁ ଗୁରୁବାରେ ଓଷା କରିବୁ ନାହିଁ तू करबू ना मम्मी करबू ना भाई कहबू रे करबू ना बस तो एतिक करबू ना गुरुवार तू करबू ना टाइम 1:30 ହେଇଗଲା ହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଏଇଠିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ବମ୍ବେ ନୋଡ଼ି ବି ଆସିଛି ବିକ୍ରି ମାନେ ତିଆରି ହେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏ ମାମା ପୁଅ କ'ଣ ଲାଗି ରେ ପୁଅ ଚାଲ ତ କହିଲି ଯାଆନା ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ଆଗା କରୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବଇଛି ଛୁଟି ତ ମୁଁ ଯିବି ଆଣିବୁ ତିଆରି ଦେଲେନି ଆଣିକି ଆଇଛି ତିଆରି କରିକି ଦେଲେନି ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଘରକୁ ଧରେ କାଳେ ଧର ସେକୁ ଗାଡ଼ି ପଢ଼ୁ ଆଉ କ'ଣ दे तोर मोर भाईर कल्याण आंटीଙ୍କର आईर ହିସାବ କରୁଛି କାହାର କେତେଟା କିଏ ଖାଇବ ଚାଲ ମୋ ସେତିକି ଖାଇବ 5 ଟଙ୍କା ନାକେ ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କାରେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ତିଆରି କରିକି ଦେବେ ନେଲା ବେଳକୁ ଥିଲା ଦେଇଦେଲେ ଓହୋ ଖରା କାଟିଲା ବୋଉ ଆଇଲି ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଗଲା ହିଁ ତ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଯାଉଥିଲା ଖାଲି ଦେଇ ଆଣିକି ଆଇଲି ନା ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ଶାଗ କରୁଛି ଏପଟେ ତରକାରୀ କରୁଛି କ'ଣ ଡାଲି କରିଥିଲା ଶାଗରେ ଦେଇଦେଲା ମାଲୋ କି ଛୁଙ୍କ କରୁଛି ସ୍ପେଶାଲ ଏଠି ଆଉ କାଲି ଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନା କ'ଣ କାଲି ତ ବନେଇ ହେଲାନି ସେପଟୁ ପଳେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଛୁଟି ଥିଲା ଏପଟେ ଯାଉଥିଲା ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ଦେଇଦେଲୁ ଖାଇଲି ଓହୋ ମୋ ହାତ ପେନ୍ ଅଛି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କିଛି ହବନି ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଛିଙ୍କ କରିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ମମି ଭୋକ ଭାତ ପୁଣି ଖାଇବି ଦେଖିବା ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବୁ ହେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଛି ଚିକୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକୁ ଚାଖୁ ଚିକୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଆଜି ବନା ହେଇଛି ତରକାରୀ ଶାଗ ଖଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦିଦି ଚକଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚିକୁ ଶାଗଟା ତାର ବରା ତା ମନ ଜାଣିକି ସବୁ ଆଜି ହେଇଛି ସିଏ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ ହେଇଛି ଆଉ ତୁ ଶାଗଟା କହିଲୁ ଶାଗଟା ତ କରାହେଲା କହିନୁ ଦେଇଲ ଦେଖେ ମନା କଲା 3 ଦିନ ହେଲା ଶାଗ ଖାଇବ କହୁଲା ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଦେଖ ହଁ ମୁଁ ବସିବି ବାବା ଆସିନାହାନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ରାଉଚି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବ ତୁ ବ ବୋଉ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ ମାନେ ବାବା ରାଣ ହକା ପକେଇ ଯାଇଛି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଦେଖ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ
ମୁଁ ଯାଇନି। ମୁଁ ତରକାରୀଟା ଚାଖିକି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି, ସିଏ ନ କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଛାଡ଼ୁନି ରେ ବରଂ ଘର କାଲି ଭଳିଆ କରୁଛୁ। କାଲି ଭଳି ଯେମିତି ରାଗ ରାଗ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସେମିତି ତରକାରୀ ହେଇଛି। କାଲି କିଛି ପକେଇନି, ଆଜି ମସଲା ଆମର ପଡ଼ିନି। କାଲି ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଆଜି ସେମିତି ଆଜି ହେଇଛି। ମସଲା ଟୋଟାଲି ପଡ଼ିନି। କାଲି ତରକାରୀଟା ବୋଧେ ଦେଖୁନୁ କାଲି ତରକାରୀ ଆମର ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚିଛ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ମସଲା ଦିଦି ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ଜିତିଲା ମୁଁ ହାରିଲି। ମୋର ମାନ ଦେଖା ମୁଁ ମାନେ ହସୁଛି, ଦେଖ ହସୁଛି, ଦେଖ ଦେଖ ହଉଛି। ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ତା ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ବୋଉ ବି ଡାକ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ହଉ ବାହାରି ପଡ଼ା ସେମାନେ ଯାହାରି ପଳା। ମୁଁ ରହିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଆଉ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସିଏ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ଚପଲ ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି। ମତେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ପଳଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାବା ଲାଗିନି। ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇନି କି ଆଜି, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କେମିତି କୁଣ୍ଡେଇନି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠିକା 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 ଆସି ବାଡ଼େଇବି ତତେ। ଏ ହେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ମାନେ ଯିବାକୁ କିଲକିଲ ରହିଯା କହୁଛି ପୁଅକୁ ଯିବିନି ରହିଯା। ସେଦିନ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା ଛାଡ଼ିକି आइले सभी। आओ टाटा बाय बाय। चलो 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 गला गली रे तू एत गेल कौन ना मत मु आइले सी आसिए नहने आसीबनी तो टाइम हो जीवाको पुणी सियाड़े मन दुख कर ना मैं टोका करिया काकुड़ मंजी जह्नी मंजी सब दी हाँ चल से आगे गला चाल से जीवनी तुम जा ए चिकू आसे जा से आसिए जा चल टाटा बाबा जल्दी छाड़ दो। गला से तरह गला चिकू कौन कर जानी आसो ना जीव के जानी कहती मुझे भी आइला रे तब आनिक आसबि घर बुझे कुकुड़ा पशि दी पट पशि तू था हाँ अटकिले से कौन दिया नहीं चलती कौन गोटे चलती आंटी ठू झड़ौची चलो चलो तू कौन कर चिकू आरे हाँ टाटा से कौन ये थी सेठू थी कौन मत टाटा तब घर देते फोन देदेला पलि आसला हाँ कौन है से जाता जिद कर आम परिवेश हाँ जीवा चल पूर्ण कड़े ना जन मोर बल ना मो गोड़ा जानी खाली खाइला दाबिला पड़ेबू देख भोजी काली थिला बोली गलु कथा था टे कहूँ मो देहटा बोलता दिन दिन शोच ना ये गहली मन चल हो चल आइलु तू तो काली दुकान
मोर किसी खाए नहीं तू नहीं नहीं मुझे बिंचा दुकान मोर ये दुकान अच्छे तोर जा दुकान मोर जाऊँ घर को दे बड़ा घरटा फाँका खाली लगे कौन कर सी बाटे मुझे तो जाइए मुझे तो जापारे गला दिन जाक आज मोर शोयार पड़े छात उपरକୁ पलि जाइछु कुरकुरी आनी खाई ए भात खाई इच्छा नहीं डाकी जाऊ कि ताती जाऊँ बड़े आसी बस ना भल लगुनि आमर कि परिवेश बहुत बढ़िया शांति लगे ना शांति कौन चारिपटे लोक पूरा अच्छा सेपटे लोक अच्छा एपटे अच्छा सेपटे अच्छा चारिआ लोक कि कथा शिक्षा चलती दे तो भारी मुझे मैंने सी आसी भारी बहुत मिस कर दे